ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز کھولو، ذرا آواز ٹھیک کرو. اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو کتاب و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سنن اور سنان واسطے مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا، اور جس ذوق محنت اور محبت دے نال برادرم مولانا محمود الحسن حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا احباب جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دے احباب و اخوان اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہمکنار فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ساڈے ساریاں دے اس مل بیٹھن نو ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے.
غالباً گزشتہ برس محترم دے والد گرامی اللہ دے حضور پہنچ چکے نے، انہاں واسطے اور دیگر مرحومین واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری خطاواں تو غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ میرے ذمے فکر آخرت دے عنوان نال کچھ کہن دی ذمہ داری اور حکم لگایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ ابتدا دے اندر لمبی تفصیل اور تمہید دی طرف نہ جاواں، بڑے اختصار نال چند باتاں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دی اندر پیش کر سکاں۔ ماشاءاللہ جماعت دے نوجوان مبلغین خطبہ علاقہ بھر دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اکابرین اور علماء کرام اور خصوصاً مولانا عابد الرحمن اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ اور زیادہ برکتاں رحمتاں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے۔ یہ نظام بنان اندر بھی او دا کوئی شریک نہیں اور نہ یہ نظام چلان اندر او دا کوئی شریک ہے۔ بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، تے ہے بھی کلہ۔ اس مالک کائنات نے اس نظام کائنات نو بنایا، تسی اندازہ فرماؤ کدوں تو لے کے یہ سلسلہ آدمیت ایدی آمد و رفت دا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے غریب آئے، بڑے بڑے نیک آئے، متقی آئے، پرہیزگار آئے، عبادت گزار آئے، اللہ والے آئے، حق پرست آئے، باطل دے پجاری آئے، یعنی ہر طرح دے لوگ اس دنیا تے آئے۔ اے بات 100% تو ود کے یقینی ہے کہ اس وقت دنیا دے اندر تسی مطالعہ فرما لو، چکر لگا لو کہ دنیا دے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں، میں دوسری بات نہیں کرتا، صرف اہل ایمان، اہل اسلام، مصطفیٰ علیہ السلام دے امت دی بات کرنا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، نماز ہوئے، روزہ ہوئے، ارکان حج ہون، صدقہ خیرات، ایصال ثواب، یعنی تمام تر مسائل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جدے اندر امت اتفاق تے ہوئے، ہر مسئلے اندر اختلاف ہے، لیکن دنیا دے اندر فقط ایک مسئلہ ایسا رہ گیا کہ جدے اندر آج تک کسے ماں دے لال نو اختلاف کرن دی جرت نہیں ہوئی، آج تک کسے نو اختلاف نہیں۔ مسلمان سارے یہ دیتے متفق تے متحد نے۔ میں اس تو تھوڑا جا اگے جانا، کسے یہودی نو اختلاف نہیں، کسے عیسائی نو اختلاف نہیں، کسے مجوسی نو اختلاف نہیں، کسے بدھ مذہب نو ایدے تے اختلاف نہیں۔ ہر انسان جو دنیا تے آیا، ہر بندہ جاندہ کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جدے تو آج تک کوئی بچ بھی نہیں سکیا تے بچ بھی نہیں سکے گا، حتیٰ کہ مکے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دشمن تے آپ دے مخالف
انہاں نو بھی اس گل تے یقین تے اتفاق سی کہ مر جانا سدا اتھے دنیا تے بہ نہیں رہنا، اور او دی دلیل انج سمجھو کہ ایک دن ساری کائنات دے امام آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے آن والا ایک آیا پرانی جئی بسیدہ جئی سکی جئی سڑی جئی ہڈی لے آ کے نا تے حضور علیہ السلام دے سامنے کھڑا انہوں تروڑ دے پیا پور دے پیا مروڑ دے پیا تے نال پتہ کی آندہ آندہ من یحیی العظام وہی رمیم من یحیی العظام وہی رمیم۔ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، آواز کھول دو جی دی آواز کھولو، آواز ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، قرآن نے بڑے پیارے انداز نال سمجھایا، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا۔ واہ قرآن کیسا پیارا انداز سمجھان دا، اور کیوں نہ ایڈا پیارا انداز ہوئے کہ جویں انسان دا تے رحمان دا فرق ہے ایویں انسان دے کلام تے رحمان دے کلام دا فرق ہے۔ اے رحمان دا کلام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، سانو مثالاں دے تے کے سمجھاندا پیا تے اپنی پیدائش نو بھولی گیا، اینو پتہ ہی نہیں اسا اینو پیدا کتھوں کیتا، اسا اینو پیدا کس طرح فرمایا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور ویخ اے بندیا تو کچھ بھی نہیں سے، تیرا وجود ہی کوئی نہیں سے، اساں تینوں عدم چو وجود دے اندر لے آندا، اساں تینوں وجود بخشیا۔ اور قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماتا، قرآن سنو جی کردا دے ٹھلے ٹھلے لگ دے ہو جی میں تہاڈا کوئی ہور پروگرام ہے، قرآن سنو جی کردا دے۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ قرآن سنیا کرو دل لگا کے، اپنے دل دے کان قرآن دی طرف لگایا کرو۔ قرآن اندر اللہ نے بہار رکھی ہے، قرآن وچ رب نے پیار رکھیا، قرآن اندر اللہ نے شیرینی رکھی ہے، قرآن اندر اللہ ذوالجلال نے ساڈے تواڈے واسطے ایمان رکھیا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
اور ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਓ। ਔਰ ਲੀਡਰੋ, ਔਰ ਵਡੇਰਿਓ, ਔਰ ਸਰਦਾਰੋ, ਔਰ ਚੌਧਰੀਓ, ਔਰ मौलवियों और खतीबों और अदीबों, बड़े बड़े शायरों, बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े फलासफरों, अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दा कदी तर्जमा पढ़न दी कोशिश करया करो। इन्ना आयतां ते लफ्जां दा तर्जमा, ओए मिट्टी कोलों पानी बनियो। हैसियत की है साडी तुहाडी, वेखते सही इब्तदा की है साडी तुहाडी। मिट्टी कोलों पानी बनियो, मुड़ जोगते जोको बोटी, वक्त मुअय्यन विच शिकम माई दे, तेरी सूरत बनी जलोटी। और बच्चा बन के जागते आयो, बच्चा बन के जागते आयो, तू बन्नी फिरे लंगोटी। मुड़ शेर जवाना बुढ़ा हो, ਲੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਉਹ ਥੁੱਕਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੈ ਜੀ ਖਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। कल तक नहरा खाल टपन आला अज वैनी दे किनारे ते खलोता है, आंदा पुत्र मैनू फड़ के वैनी ते पार करा दे। बस एहो कुछ ही है। मुड़ शेर जवाना बुढ़ा होयो, ना तुर सके बिन सोटी, ते जो सिखिया सब भुल गया तैनू, ओए जो सिखिया सब भुल गया तैनू, तेरी गर्दन सुक गई मोटी। ओए दुनिया ते जाया कर लिया बंदिया, दुआ कर दुआ मालिक कोलों, ओए दुनिया ते जाया कर लिया बंदिया, रब उकबा करे ना खोटी। मेरे भाई मेरे बरादर, मौत अंदर इख्तिलाफ नहीं, मरोड़ दे पिया, भोर दे पिया। आंदा मैं युहयिल इज़ाम वाहे यारमीम, तुसी आंदे हो मर जाना, असी भी मनने आ मर जाना, अगली गल नाल सानू इत्तेफाक नहीं। तुसी आंदे हो मर के कबरां विच जाना, ते दसो इन्हां सुक्कियां सड़ियां हड्डियां नू दोबारा कौन जिंदा करेगा? अर्श वाले ने फौरन जवाब दिता, कुल मेरे महबूब तुसी फरमा दियो, यो होई हल्लज़ी युहयी हल्लज़ी अनशाअहा अव्वला मर्रा, जिन्हें पहली वारा जदों कुछ नहीं से, जिन्हें उदों तेरा वजूद बनाया, हड्डियां दे ढांचे तो बनाना ते ओदे वास्ते बड़ा ही सौखा है। युहयी हल्लज़ी अनशाअहा अव्वला मर्रा, वहुवा बिकुल्लि खल्क़ अली। मेरे भाई पता ये लगा कि जेड़ा भी इस दुनिया ते आया उन्होंने पहला अपना आप याद रखना चाहिए। मालिक ने पैदा फरमाया ना, ओदे सामने आकड़ चंगी नहीं हो लगदे, आंदे ने जिदा खाइए ओदा ही बोलो, जिदा खाइए ओदा ही, ओदा खा के ओदे सामने आकड़ना नहीं चाहिदा, ओदा खा के ओदे सामने गुर्राना नहीं चाहिदा। आज जिन्हों आदे ना घर दी बिल्ली ते घर नूं म्याओ, ओदा दिता खा के ओदे अगे ही आकड़ना शुरू कर देवे, ओदा दिता खा के बंदा ओनू ही भौंकना शुरू कर देवे। और यार कदी ते अपने गिरेबान दे अंदर झांकीए ना, ते फिर आकड़ भी कादी है, क्योंकि
सारियां ताकतां दा मालिक ते कायनात दा कल्ला ही रब है। तो बड़ा सरमायादार होएगा, बड़ा दौलतमंद होएगा, बड़े ओहदे वाला होएगा, बड़ी सदारत वजारत ते बड़ी कुर्सी वाला होएगा, पर तेरे कोल इन्नी ताकत नहीं। अल्लाह दी कसम है, ए हाथ ने, पैर ने, अखा ने, दिले, दिमाग, कदी इन्हां ते गौर करना। तेरे दिमाग दा एक मामूली जिहा पुरजा ओहो ही नंबरदार साहब ने, ओहो ही चौधरी साहब ने, ओहो ही MP ते MNA साहब ने, जिदे आउण तो बगैर डेरा भखदा नहीं। आउंदे ने चौधरी साहब ते लोग इस्तकबाल लई खड़े हो जांदे ने। आउंदा है डेरेदार ते चौधरी साहब दे इस्तकबाल लई लोग खड़े हो जांदे ने। एक खंगदा खंगूरा मारदा ते लोगां ते सन्नाटा तारी हो जांदा है। मेरे भाई मेरे बरादर, हालात बदलदे रहिंदे ने, दिन सदा इको जैसे नहीं रहिंदे। अज उच्ची कुर्सी ते बह के लोकां नूं भेड़ बकरी समझण वाला बस दिमाग दा मामूली जिहा पुरजा हिल जाए, मामूली जिहा पुरजा हिल जाए, अल्लाह दी कसम है असां बड़े बड़ियां नूं वैनियां चो गंद कड के खांदे वेखे आए। हैसियत की है तुहाडी साडी तुहाडी, मामूली जिहा दिमाग दा पुरजा हिल जाए, बंदे नूं अपने आप दी समझ नहीं रहिंदी, वैनियां चो गंद कूड़ा कड कड के खांदा रहिंदा। इस वास्ते मन लै ताकत तेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, हैसियत साडी तुहाडी नहीं, हैसियत ते ताकत कल्ले अर्श वाले रब दी है। और उस मालिक ने दस दिता मेरे कोल ताकत है, मेरे कोल कुव्वत है, ते तू मुड़ के वापस ते मेरे वाली आउणा ना, मेरे दरबार दे अंदर ही पेश होना ना। जिंदगी दे साथ साथ तेनू मेरे सामने हिसाब ते देना ही पैना ना। दुआ करया कर अल्लाह उस आखरत वाली जिंदगी दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमा दे। आओ जरा गौर कर दे जाया दे, अल्लाह जुल जलाल बड़े प्यारे अंदाज नाल अपने बंदियां नूं समझा रहे ने। और मैं ते कहा करना वा ओना प्यार तेरा भरा तेरे नाल नहीं करदा, ओना प्यार बाप तेरा तेरे नाल नहीं करदा, ओनी मुहब्बत तेरी मां तेरे नाल नहीं करदी जिन्ना प्यार कायनात दा रब अपने बंदे नाल करदा है। रब अपने बंदे ना जिन्नी मुहब्बत करते ने ना, कायनात अंदर कोई रिश्ता इन्नी मुहब्बत नहीं करता। परवानियों कुरान दे गौर करो ना, अल्लाह जुल जलाल समझा रहे ने एक तारा बालिन्ना से हिसाबुहुम, एक तारा बालिन्ना से हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। अल्लाह फरमाते ने हिसाब लोकां दा करीब आ गया, हिसाब इन्हां दे सिर ते आ पहुंचिया। ये आराम दी मिठी नींद सुते ने, पता ही नहीं कि असां अहकामुल हाकिमीन दी अदालत दे अंदर पेश होना, रब दे दरबार दे अंदर पेश होना। मेरे भाई आओ कुरान दा एक और मकाम सुन जाओ। अल्लाह असीं ते वेख रहे हैं ये सारी कायनात दा निजाम चलदा पिया, पता नहीं साल हा साल करोड़ा साल अरबा साल बीत गए ने, कदों तो आसमान बने, कदों तो जमीना बनिया ने, कदों तो चन्न ते सूरज दी आमदो रफ्त दा सिलसिला जारी ते सारी है, कदों दे सितारे चमकदे ने ते डुब जांदे ने, चन्न चढ़दा ते गुरूब हो जांदा, सूरज चढ़दा ते रोजाना डुब जांदा। किन्ना अरसा हो गया असी समझने शायद इन्हें हमेशा ही इंज रहना, हमेशा तो इंज इन्हें हमेशा ही इंज रहना। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं तुहानू भलेखा लग गया, कदी मेरा कुरान ते पढ़ो, कुरान दा मुताला करो। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान,
اصل حقیقت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر شے نے، ہر چیز نے، ہر زیرو نے تباہ ہو جانا، ہر زیرو نے فنا ہو جانا۔ اللہ کوئی ایسا ہے وے کہ جنوں بقائی بقا ہووے؟ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے، اور کیڑی ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ او رب العالمین ہمیشہ او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں، او دا وجود جویں دا وی جو دی شان نو لائے کے او صدا تو ہے تے انہیں صدا ہی رہنا۔ اور ذات او دی کی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دیئے جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں بھی ہے سی۔ آج دنیا دا نظام چل رہا ہے، او ذات آج بھی قائم تے دائم ہے۔ اللہ اے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ تے پہاڑاں دیاں چوٹیاں ربا ایڈے ایڈے ہیوی پتھر نے کہ شاید بڑی تو بڑی ہیوی مشینری جیڑی ہے وہ بھی انہاں نو ہلا نہ سکے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن پڑھو ایک ویلا آن والا القارعۃ ملقارعہ، القا چکوال والے ہو تے اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو۔ فرمایا القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فرمایا ایک ویلا آن والا جڑے بڑے ہیوی بڑے بلند و بالا پہاڑ نظر آندے نے انج ہوا وچ اڈن گے جویں روئی دے ذرے اڈدے نے، انج ہوا وچ پتھر اڈن گے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ زمین بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ لو اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ جدن زمین نے اپنے سارے بوجھ ہی کٹ دینے نے ادن انسان ویکھے گا تے پچھتائے گا، ہائے میری بد نصیبی، اے وہ دنیا دا مال جدے پیچھے میں اپنے ماں جمے پراواں دے گل
ਗਲੇ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋਹਣਿਓ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਯਾਰ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ फरमान सामने रखिए। और साहबे दिल ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की थी। आंदे ने ए दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, बनदी है, बोलो बनदी है। ए दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, ए बंदा ए जानी दुनिया दा। घर लोग बनाई फिर देने, ए ते अड्डा ए फानी दुनिया दा। कल वारस एक वरासत दे, कल वारस एक वरासत दे। आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल पग्गो हथी एक दूजे नूं तौनों पढ़दे वेखे मैं। ते झगड़ा की है, लड़ाई की है, इख्तिलाफ काहदा? एक आंदा टोए टिब्बे सब तेरे ने। ऐ जे झगड़ा, ऐ टोए टिब्बे सब तेरे ने। ऐ पद्धर धरती मेरी आ, एक कहंदा धरती मेरी आ, दूजा कहंदा धरती मेरी आ। ते धरती ने पुकारा वली होवें, ए ते दोवें ही विच हनेरे ने। मैं ओदी हां ना एदी हां, ए ते दोवें ही बंदे मेरे ने। झगड़ा कादा सोनिया तुसां वेखिया होना, एक एक मरले तो लड़ाई है ते कई कई बंदे कबरां चो उतर गए ने ते मरले ओथे ही पै रह गए ने। असी आने माल होना चाहिए, हलाल दा आ जाए, हराम दा आ जाए, चोरी दा आ जाए, रिश्वत दा आ जाए, डाके दा आ जाए, गरीबां दा आ जाए, यतीमां दा आ जाए, मिसकीनां दा आ जाए, बस दुनिया दी दौलत ते माल आना चाहिए। हाला मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते ने, बंदे दा माल सिर्फ 3 किस्म दा। किन्नी किस्म? अच्छा, एक बंदा दिहाड़ी दा 500 रुपया कमांदा, एक बंदा दिहाड़ी दा 5000 रुपया कमांदा, एक बंदा दिहाड़ी दा 5 लाख रुपया कमांदा। अच्छा चलो, एक बंदा दिहाड़ी दा 5 करोड़ रुपया कमांदा, ते जेड़ा 5 करोड़ कमांदा ओने भी, ते जेड़ा 500 कमांदा ओने भी शाम नूं रोटियां किन्नियां खानियां ने? किन्नियां? बहुतियां खा लिया जे, बोलो ते सही। शाम नूं रोटियां 2 ही मर के खान, चलो बहुत ही करेगा तो 3 खा लेगा। और जिन्ना भी कमाए, बल्कि 5 करोड़ कमान वाले नूं ते रोटी उंजी नसीब नहीं हुंदी। डॉक्टर साहब आंदे ने तुसां माश दी दाल ही बस खानी है, डॉक्टर साहब आंदे ने तुसां बस जनाब डबल रोटी खानी है, रोटी नहीं खा सकते। असां वेखिया इंज। एक दोस्त ने गल सुनाई, उन्हें आख्या कि फैक्ट्री दा मालिक बंदा, दर्जनों मुलाजम कारखाने फैक्ट्री दे अंदर काम करते हैं ते जदों दोपहर दे खाने दा वक्त हुंदा है ना, ये मजदूर बाहर निकलते ने। वो उथों चने लैके खांदा, कोई उथों चावल लैके खांदा, कोई उथों नान टिक्की लैके खांदा। ते ये जेड़ा कारखाने ते फैक्ट्री दा मालक है ना,
ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਵਾਏ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਹੜਾ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਗੇ ਮੁਰਗੇ ਬਟੇਰੇ ਉਡਾਉਣ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੂਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੰਡਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ। اور دوسرے مقام تے اعلان عام فرما دیتا، فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے ہر جی نے، ہر زیرو نے بلا آخر موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور یار تو کتنا بھی بڑا بن جائے، دولت دے لحاظ نال، عہدے دے لحاظ نال جتنا بھی بڑا بن جائے، ایک ویلا آنا موت دے آہنی پنجے تیرے تک آ گئی رہنے نے۔ موت دے آہنی پنجیاں نے تینوں دبوچ گئی رہنا، موت دے آہنی پنجیاں نے تینوں مینوں اپنے اندر جکڑ کے ہی لے جانا ہے۔ آ سونیا اس سفر دیاں تیاریاں کریے جتھے ماں جمی نے کام نہیں آنا، اپنے سکے پراواں نے کام نہیں آنا، اپنے سکے باپ نے ہائے کام نہیں آنا۔ آ اس سفر دیاں تیاریاں کریے، جانا تے ہر حال وچ ہے ہی ہے، بالآخر جانا 50 سال 60 سال 70 سال پاویں 100 سال تے میں نہ پاویں 1000 سال بھی زندگی گزار لے، بالآخر موت دے دروازیوں لنگ کے ہی چھٹنا ہی ہے، بالآخر قبر دے دروازیوں لنگ کے ہی چھٹکارا ہونا۔ ویکھ لے جدوں موت دے آہنی پنجے قریب آئے، پھر کوئی تیرا ساتھی، کوئی تیرا غم گسار نظر نہیں آئے گا۔ پھر جناب ڈاکٹرانوں بلا لو، حکیماں نو بلا لو، جی طبیباں نو بلا لو، کسے ماندری نو بلا لو، کسے دم کرن والے نو بلا لو، یہ سارے بیٹھے نے، انج سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، حکیم صاحب بیٹھے نے، لو جناب ادھر طبیب بیٹھے نے، نبضاں ہاتھے جو بڑیاں نے، آندے نے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی اینو تکلیف کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی اینو بیماری کی ہے۔ اور مولانا بڑا پیارا دا ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔
जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। ओए तेरे कम सारे विच रह जाने, तेरे कम सारे विच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। नबज़ां रैन हकीमा हाथ फड़ियां, नबज़ां रैन हकीमा हाथ फड़ियां, गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी। ऐ सुन्ने महल ते माड़ियां छड्डने नी, झंडे विच उजाड़ां जा गड्ढने नी। ओए दुध मक्खनी पलियों भलवाना, तक मलकां नूं जिब सुक जानी। जेड़े मकान बड़ी मेहनत दे नाल बनाए ने, जेड़ियां कोठियां जेड़े बंगले बड़ी मेहनत दे नाल तैयार कीते ने, आला तो आला किस्म दा ले आके संगे मरमर लगाया, आला तो आला किस्म दे एदे विच फर्नीचर ले आके टिकाए ने, आला तो आला किस्म दे एदे अंदर बेड ले आके रखे ने। ए फलां मुल्क चो सोफा सेट आया, ए फलां मुल्क चो जनाब बेड सेट आया, ए फलां मुल्क चो मैं स्पेशल मंगवाया। अल्लाह दी कसम है ओ चकवाल दे बासियो, कदी वेखो ते सही जेड़े लखां रुपए दे आप स्पेशल बेड मंगवाए ने, और यार कदी उस बेड ते कब्रस्तान तक जाना भी नसीब नहीं हुंदा। इधरों जान निकली उधरों आंदे ने जल्दी करो मस्जिद चों मुर्दियां वाली मंजी लैके आओ, तैनू अपने घर दे बेड ते कब्रस्तान तक जाना भी नसीब नहीं हुंदा। ते जदों इन्ना बेवफा दुनिया दा माल, इन्ना बेवफा दुनिया दी हकीकत, फिर उस दुनिया नाल दिल लगा के रहन ते बैन दा फायदा की है। इधरों मौत दियां तैयारियां हो रही ने, घर दे अंदर चार पई पई है, लो जी बीमारी ने गलबा पा लिया। हाय डॉक्टरां जवाब दे देता, हकीमा ने जवाब दे देता, तबीबा ने ला इलाज करार दे देता है। घर दे अंदर चार पई लई डॉक्टर आंदे ने इनू घर लै जाओ, घर जाके इन्हां दी को खिदमत तवाजे कर लो। इन्हां नू अंदाजा हो गया हुण जिंदगी ज्यादा वफा नहीं कर सकेगे। इंज चार पाई घर दे अंदर ले आके रख दी गई है। अजीज व अकारब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए ने। इंज सराहने मां कर्मा वाली बैठी है ते मां नू पूरी एदी जिंदगी एदियां अखां दे सामने कैमरा चल रहा है। मां एदे सराहने बैठी है, अखां चो आंसू बहा रही है। बाप एदे सराहने खड़ा, अखां चो आंसू बहा रहा। मां जम्मे भरा अपनी जगह खड़े ने, रोंदे ते आंसू बहांदे ने। मां रोंदी है पई, आंदी है वे मेरे शहजादिया अजे ते मैनू अपनियां मेहनतां दा सिला भी नहीं मिल सकिया। जानदे हो ना साथियो, ये दुनिया दा निजाम मेरे अल्लाह ने बनाया। आउन दी मैं ते कहा करना वा, आउन दी तरतीब है वे, वापस जान दी तरतीब कोई नहीं। आउन दी तरतीब है वड्डा भरा है उस तो छोटा है, ओदे तो छोटा है, ओदे तो छोटी भैन है, ओदे तो छोटा भरा है। आउन दी तकसीम है वे यारो, जान दी तकसीम, जान दी अल्लाह जुल जलाल ने तरतीब कोई नहीं रखी। ये नहीं भाई जेड़ा पहला आया उन्हें पहला ही जाना। तुसां इंज भी वेखिया कि बाप चार पाई ते पिया तरले लैंदा पिया ते अल्लाह कोलों दुआवां करदा केड़े वेले मैनू मौत आ जाए। बाप चार पाई ते परेशान है ते पुत्रां दे जनाजे मापियां नू उठाने पै जांदे ने।
باپ پریشان ہے، او موت دیاں دعاواں کردا پیا، موت آوندی نہیں تے بیٹے دا جنازہ بڈھے باپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھانا پی جاندا ہے۔ نہ مان کر انہاں جوانیاں دا کی بتائی کیڑے ویلے واری آ جا، او بڑھاپے تے جانا ہی جانا، مرضیاں رب دیاں نے، بڑھاپے چ بلا لے تے او دیاں مرضیاں، جوانی چ بلا لے تے او دیاں مرضیاں، لڑک پن چ بلا لے تے او دیاں مرضیاں، کئی اجے ٹرن بھی نہیں لگ دے تے موت آ جاندی ہے، کئی اجے ریڑن بھی نہیں لگ دے تے موت آ جاندی ہے، کئی اجے بہن جو کہ بھی نہیں ہوندے تے موت آ جاندی ہے، کئی اجے ایک سا لیندے نے تے موت آ جاندی ہے، کئی اجے رحم مادر دے اندر ہی ہوندے نے تے اللہ دا پیغام آ جاندا ہے، موت آ کے اے جناب ساریاں خوشیاں مان کر دیندی ہے۔ اللہ اللہ لو جناب دنیا دا نظام ہے، ایویں دل لگا کے بہ رہے ہیں تے حالاں چاہیدا کیے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، اوے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہویوں، اوے بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویوں، تے سوچ ہن تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، اوے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا، اے ہس دیاں محفلاں نے تینوں پل جامنا، اج اوہی باپ کہ جدے کولوں صبر ہی نہیں ہو رہا، لوگ آندے نے اے باپ بھی کدی دنیا دے اندر کتے ہسدا نظر آئے گا، جدا شیر ورگا جوان بیٹا ہتھیں ٹر گیا، اے باپ کدی ہسدا دوبارہ نظر آئے گا؟ میرے بھائی میرے برادر، محفلاں او ہوئی نے، یار بھی او ہوئی نے، مجلساں او ہوئی نے، ڈیرے بھی او ہوئی نے، بیٹھکاں بھی او ہوئی نے، بہن والے یار تے او ہوئی نے، پر آج اپنا یار نظر نہیں آوندا، گھر دیاں محفلاں تے مجلساں تے او ہوئی نے، اج انہاں مجلساں وچ ماں جمعیاں ویر نظر نہیں آوندا، گھر دے اندر رونقاں تے بہاراں اج بھی او ہوئی نے، اور یار خوشیاں دے موقعاں تے انہاں دیاں یاداں ستاندیاں نے، کو خوشی دا موقع ہوندا انہاں دیاں یاداں ستان لگ پیندیاں نے، ادھروں عید دا دن ہوندا تے عید پڑھ کے سارے بھیناں بھرا گھر دے اندر اکٹھے ہوئے نے، تے اچانک اکھاں ڈول پیندیاں نے، آندے نے پچھلے سال اس چارپائی تے ساڈے امی جان بیٹھے سن، اس جگہ تے ساڈے ابو جان بیٹھے سن، اس چارپائی تے ساڈا ماں جمعیا ویر بیٹھا سے، آج سب کچھ ہے وے ابو جی نظر نہیں آوندے، سب کچھ ہے وے امی جی نظر نہیں آوندیاں، اوے دنیا دیاں محفلاں چ کیوں اپنے دل نو اس دنیا دی محفل تے مجلس دا دل دادا بنا بیٹھا، اوے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، موت نہیں ویندی اے نکے جے بچے دیاں اجے ماپیاں نو کنیاں ہی لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اوے پتر تے جم دے ہی ماپیاں واسطے شیر ہوندے نے، موت نہیں ویندی اس معصوم بچے دیاں اجے اے دی ماں نو بڑیاں لوڑاں نے، اجے دے ابو نو بڑیاں ضرورتاں نے، موت نہیں ویندی اس ویر دیاں اجے
پیران نو بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اس خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اس لیڈر تے قائد دیاں اجے قوم نو بڑیاں لوڑاں نے۔ اوے بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، تے ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ یار میری تواڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں نا، ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نو اپنی گود اندر اٹھایا، اپنے ہتھاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نو اٹھایا، تے جناب ابراہیم دنیا دا سفر مکا گیا نے، حضور علیہ السلام دے پیارے بیٹے آپ نو کفن پہنا دیتا گیا، جناب ابراہیم نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نور نظر نو آپ دے لخت جگر نو کفن پہنا دیتا گیا، اور جناب ابراہیم دا جنازہ تیار ہو چکا۔ میرے بھائی میرے برادر غور کرنے والی گل ہے کہ میرے مصطفیٰ نالوں کائنات اندر بڑا صابر بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ نالوں بڑا کائنات اندر شاکر بھی کوئی نہیں، صبر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات، صبر دی انتہاوی مصطفیٰ تے وے، تے شکر دی انتہاوی آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی تے، نبی نالوں وڈا صابر بھی کوئی نہیں، تے میرے مصطفیٰ نالوں وڈا شاکر بھی کوئی نہیں، اتنا صابر ہون والی ہستی اور اتنا صبر کرنے والی شخصیت پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ دا لخت جگرے تے حضور علیہ السلام اگے بڑے نے، کائنات دے امام نے آخری مرتبہ جناب ابراہیم دے چہرے تو کفن والیاں چادرانوں پیچھے ہٹایا، تے حضور علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب ابراہیم نو فرماندے نے، ابراہیم بیٹے تیرے ابو دا دل تے غم زدہ ہے، پتر تیرے ابو دیاں اکھاں تے رو رہیاں نے، دل میرا غم زدہ، پر میرے شہزادیا میں زبان تو گل اوہی کہواں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ آخری نظرہ کائنات دے امام نے اپنے لخت جگر جناب ابراہیم دے چہرے تے پائیاں نے، جان دیو نا اولاداں والیو، اے آخری نظرہ لوگ آندے نے یار اٹھنا، آخری نظر باپ دا چہرہ ویکھ لے، آخری نظر امی دا چہرہ تک لو، آخری نظر بیٹے دا چہرہ تک لو، آج جیڑا ویکھیا نظرہ دے اندر سما جانا، ہاں سال تک اے یاداں تیرے دل دے اندر آباد رہنیاں نے۔ میرے بھائی جدوں کائنات دے امام علیہ السلام دی کیفیت ایوے تے میری تواڈی تے پھر حیثیت ہی کوئی نہیں، اور رب دے قرآن دا فیصلہ اٹل، اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ زندگی مستعار زندگی ہے،
اج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں، جانا ہی جانا۔ فرق صرف اینا، کوئی 4 دن پہلا ٹر جائے گا، کوئی 4 دن بعد جائے گا۔ رستہ او چل دا پیا، چل چلی دا ٹل کھڑک دا پیا، اور موت میرے تیرے سر تے منڈلا لئیے۔ پتہ نہیں کدوں تے کیڑے ویلے اس پرانی حویلی چو ہوا نکل جانی ہے۔ سونیو آئیے اس سفر دی تیاری کریے جس سفر دے اندر ماں، باپ، استاد، پینا، پرا، یار، سجن کسے کام نہیں آنا، صرف اپنی جان نے کام آنا ہے، اپنے اعمال نے کام آنا ہے۔ او دے واسطے اگر پلے کوئی شے ہوئے گی تو انشاءاللہ اللہ دے دربار اجر ملے گا، سرخروئی نصیب ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو اپنی آخری منزل دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب حضرت قاری حافظ محمد اکبر اسد حفظہ اللہ تشریف فرمانے، اور ساڈی جماعت ایک اور نوجوان مبلغ حضرت حافظ فیصل صاحب ماشاءاللہ وہ بھی انہاں دے ہمراہ نے، اور اسی طرح دیگر علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت